structural forms, nature of loads, building materials. I'll tell you, kaning 311 is mostly computation. Kaning mga discussions na kaning mga terms is only on the start, no? Pero after ani is solving na. So, a structure, so introduction, a structure refers to a system of connected parts used to support a load. Now, when it comes to our structural theory, structural analysis, dito gid ta mo focus ta on a structure. Either we make a structure, no? Mamangid na structure. And the sole purpose is dapat makarry niya ang load nga i-apply. Mao gid ang concept on our designing. I-design ang structure nga makaya niya carry ang load. Okay? So, a structure is a system of connected parts. No, connected parts. In each part, no, diya na nato isulod atong mga analysis. No? So, important example related to civil engineering includes buildings, bridges, towers. No? We call that a structure. Okay. So, when designing a structure, no, it serves a specified function for public use. Kaya ang magamit mo yun sa structure natin i-design is the public, the people. So the engineer must account for the safety, the aesthetics, the serviceability. Okay? Kani, usually designing sa isa ka structure is work hand in hand si civil o si architecture. Mo-focus si architecture sa aesthetics. Sa safety, dili gid ta. Sulod gid si civil sa safety. Kay kita gyud mo assess kung safe ba ang structure dili. Moingon lang na si architect nga gusto ko na i-column dire. Nero pwede upat ka ka-column ibutang diha. It's your responsibility to make sure na ang column is safe to carry the load. And serviceability, make sure na work hanila si civil o si engineer o si architect o civil magamit ang atong structure for the purpose kung gihimo siya. So while taking into consideration the economic and the environmental constraint, no? Bahala pag-asa katsada na imong design. I-propose mo sa client perti katsada, pero tipod ng mahala dili gid na ma-take into reality. No? Kay client is ano magina sila ng economical. Ma-serve ang purpose sa structure, tsada ang structure within the justifiable budget and economical constraint. Economical constraint. Daghan man economical constraint. Environmental constraint. Numutukod ka og building sa isa ka basakan. No? Isa ka basakan, nakapalit ka og yuta or nakapalit si client og yuta sa tunga-tunga sa basakan. Iyang patukuran og dako kayo nga balay. Pwede man na, kaya mang yuta. Pero, on the process of construction, tagalog ka masagasaan nga land of other farmers. No? Like, kailangan ka magputol o daghan kayo nga kahoy. No? Daghan kayo nga kahoy para matukod ang isa ka structure. So, doon tanawan ninyo. Divisoria. No? Na ay mga kanang atong sa XU, di ba you notice? Na isa ka building dito ko diha. And then,
na ay kahoy ana before. Kung inyong mabantayan, sige maglakaw sa Divisoria. Ilan ang giputol, no? So, pagkakita sa mga tao nga giputol ang kahoy, ay grabe na reklamo na rin mga mubash na rin nga why giputol ang kahoy. Pero as you go on into observing the way of um how the work, no, gipadayon, gitamnan man nila bagong kahoy. No, I don't know asa nila sibuk ang daan, pero ilang gipulihan ng kahoy. No, ilang gipulihan ng kahoy, ilang gi-develop ang area. Kung inyong tan-awon karon, kuma naman siya. No? You can appreciate the engineering and the architecture na gi-apply. As for me, tsada man siya. Para sa kay, compared atong before, no? Mupod ng isa na sa ato ang field, no? With kunang labaw na o na ato sa planning. We are on the planning. No? Na kailangan nato i-take into anagid ta i-risk, no, para ma-apply ang design. Dili man tanan makasabot ana. Dalan gid mo storya. And that's it mo yun. Always na mo mo storya. Pero make sure po tang sa datong outcome. Ang sa datong outcome. So, muna environmental constraints. So, kani yung field of engineering, labaw na sa civil, no? Kung ano din ta sa atong responsibilities, dalan ta makontra kay, no? Kung sa ganoon na gina field, when you go into the engineering field someday, makapasar na mo. Dagan mo kuan. Alright? So, structural theory creates idealization of structure for the purpose of analysis. Now, ma'am, excited na kayo may major, ma'am. Excited na kayo kung mag-design or building, ma'am. Then, kailangan ko man ako ni structural theory. Ano, istudyahan mo sa structural theory. Before ka maka-design, kailangan kabalo ka sa concept sa structural theory. No? Kaya ang atong designing, no? When we design, like I mentioned, loading ta. Load. We compute the load of the structure. No? We compute the load of the structure. I have to design for its member. No? And kailangan, no? And kailangan, ang kaning member is makarry ning loading. Makarry ning loading na atong na-compute. Now, how to compute the loads? Sulod si structural theory. Dili si structural theory na sulod. No? Kay each property, no? Each load application, no? So, dili ng load ni ang behavior of loads ni sa the application of loads sa structure. Dili na to mo sulod. Kay, one ang crucial part being a civil. I know you are familiar, no? When we design a beam, so this is a beam. I know na mo yung background sa reactions, so shear and moment. Ana ang moment, ana? Now, class, kaning mga moment nga atong nakuha, positive, negative moment, this will be used in designing the members, on designing the dimension of our beam. Mo design ta sa beam, dili gid ta sa moment. No, dili gid ta sa moment. Base. No? Mo na inyong timan-an. Kani si moment nga atong nakuha. Mo na ang gamiton nga value of designing sa beam. No? Kung dako si moment, mo na mabantayan ninyo na ang isa ka beam gamay, no, kung you observe the buildings ng inyong mga labyan, no?
observant man siguro mo kayo civil na ta. Dili nga area floor plan. Floor plan. Is if you observe the engineering building, una nimo nga labay dako og beam dire. Dako ang beam. Pag-abot na pag sa next beam, mas gidako. Pag-abot sa pikas nga beam, gamay na. Ngano man na? It's because of the load nga atong nakuha. Ma-understand nimo nga dako man og beam, meaning dako ning moment dire. Dako nag moment diya. Dire gamay nag moment. Gamay ang moment. Kaya gamay man ang beam na hatag. Okay? Kaya dili mo maka-design kung dili niyo mabaw-an ang structure theory. Daghan lang gud tayo i-consider on designing. The deflection, ang important is ang deflection. Okay. When our structure move, no? Kung ato isa ka structure nagsibong, excuse me doing na tayo gamaw sa ko. Applyan mo na siya load. Applyan mo siya load. Buliyok magina. Okay? Naagi ni siya reaction din. Mo deflect ni, no? Mo bakol niya itong column. No? Make sure ta na ang atong analysis sa nga dili siya mabigay pag-abot na nga mo apply sa mura man ang pinaka-importante sa atong design. Make sure yun ta nga safe yun na nga design. Mag-design ka na humo rawa ay pulos. Diba? That is the very important. So, diya mo sulod si structural theory. Diya mo si structural theory. So, structural design is the application of structural theory. Application na dayon. After the structural theory, ayan na to i-apply into designing. No? To ensure that the buildings and the other structures are built to support all loads and resist all constraining forces. No. Nawagin na siya. Dapat ma-support o ma-resist niya ang mga forces. So that may be reasonably imposed kung unsa may ma-apply diha. No? So muna on prior sa atong designing, kailangan makabalutadaan kung unsa ang load na ma-apply diya. Muna mga tanan mo na anay problem. So this is a beam plus naada yung uniform load nga na-apply. Okay. Yung question, ma'am, asa man nagikan ang uniform load? Ma'am, kami naghimo ni mo anak, ma'am. Dili. No? Based man na on our codes, no? Based na on our codes, wala mo kabalo nga kaning uniform load, these are live loads, these are dead loads na ma-apply sa building. This is muning timbang sa slab, munang timbang sa beam, no? Munang timbang sa furnitures, kingani ang plaster. No? On our designing, kanang mga loads nga atong gi-compute will be converted into uniform load or concentrated load. No? Para dili mo mga paba. Asa man gikan yung mga load? Gikan mo sa mga load. No? Depende na sa ma-apply. Aya na dayon ta design na kani nga beam, no? Kwaon nato ang reaction, no? Kwaon nato ang deflection, kwaon nato ang moment. After nato makuha na, ay din ta mo design sa member. Kuha tag moment, maka-design beam, kuha tag reaction. Kuha tag reaction, maka-design tag column, aksan.
No? Manang question mo, asa mo na magamit ang reaction, ma'am? Asa mo na magamit ang moment, ma'am? That will be applied na on our structural design. Na, unya, dili pa lang, dili mo kabalo, kung saan na lang pag-design. Diba? So, dali na process sa atong structural theory ato nang i-master. So, not mastered, so dapat kuan, makuha ang concept. No? Kinaan naman ito mga program karon class. Hindi na ito na-deny because we are evolving naman. Na ay mga program, no? Which can help you decide. Pero, dili pwede nga magsalig ka sa program. So, dapat naagid kay knowledge, anak. Di man gina-encourage na mastero nimo, pero kabalo ka asa gikan. No? Nga ingana ang cluster sa moment, tungod na kay uniform load na siya nga kuan, tungod na kay ingana ba? Nga? So again, no? Ang atong load is dapat, no? Makaya siya within the expected service life. Now, mo pwede niya isa katimanan. Kay labaw ng estudyante mo, no, kusog ba kayo ng mga bash? No? Naatay serviceability sa atong mga structure. Kani nga design because our code is evolving man. No? Ang building nga gihimo 10 years ago, ang i-apply ana nga code is 10 years ago nga code. Dili na siya makakompete sa karon nga design. No? Sa karon nga design. Tungod si 20, we are using upgraded code naman. No? Munang mga building natin, mga karaan, gina-assess, munang makabantay mo, na lain mga karaan ng building dili sa Cagayan, ang gina-occupy na lang kay ang ground floor, second floor dili na, no? Tungod kay, ano na, abo niya yung service life. Masubraan na sa uglod, no? We don't know what will happen. So, mo-assess with the civil engineer. Okay? So, ano, without hazard occupants, no? Users, no? Or preferably without dangers of deformation. Ano? Makita niyo na pagtangtang sa purma ang bill design na naala problema sa design. Kunya, when we say problema sa design, naala sa structural theory. Diyon sa yung compute sa load. Manong sa yung pang transfer. Yan man. No? Kay kung dili na masabyan sa uban, pero as kita civil engineers, we should understand that. Okay? So in addition, good design requires this objective economically. Economically. Okay? Labaw na kita Philippines. Wala gid kayo tayo dako kayo nga budget for is sa mga itong structures. No? Kung asa pa makabarato dito ipatrabaho. No, compared sa other countries na dagko kayo mga budget. No? Ma-appreciate mo sila na. Baka labaw ng Dubai. No, labaw ng Dubai. Bakit is mag-budget ba yun? Saudi? No? Regardless sa cost, ipatrabaho din na basta kay ma-justify. So, analysis and design process. Excited na kayo mo sa analysis and design pero dili ibig sa sayon. Dili sa sayon. So, our design process is both creative and technical. Kaya po sa structural theory, di kita mo design ani. Walang ta. By structure ta, by kanang spanning lang ta ba? Nakaspan sa beam, atong pag-deflection, isolve na to ang mga reactions. Ayan na mo touch ang designing kung mo RC na mo SDB na mo. Pero I'll try my best na makita ninyo kung sa'y application ang inyong ginasolve sa atong structural theory. So, once the primary design of a structure is proposed, the structure must be analyzed to ensure that its
that it has its required stiffness and strength. So kani ato mga loadings, no? Asan lagi tayo itong mga load, ma'am? Gikan na siya sa atong mga codes and atong mga local specifications. So enforces in the members. No? Forces in the members. So their displacements are found using the theory of structural analysis. So let's go to the structural forms. No? So, classification of structure. So it is important for a structural engineer to recognize the various type of elements composing a structure, to be able to classify the structure as their form and function. So structural elements, muning mga members, no, kung unsay na compose sa atong structure. Mga ano na sila, mga bulag-bulag mga element pa. Ang structure na dayon mismo ng giusa na ang elements. So, example sa itong mga structural elements, mga basic on our civil. The first is the tie rod. When you say tie rod, no? It is a structural member subjected to tensile force. No? No? Kinsa ba ning tensile? So, familiar words ato, compression, tension. No? Ang dinom niya limitan class is example. So, this is a rod. No? This is the rod. Gi-applyan nato ni load sa tunga. Na load sa tunga. Kaning load sa tunga, mubend ba na, di ba? Mubend. Na example, mubend. Kani siya, na, mabira ni siya, di ba? Mabira palayo. Kanang mabira palayo, dili nga area, that is tension. Pag abot na dili sa support, pag abot dili sa corner sa support, anak man na siya. Di ba? Anak. Kanina dili nga part is na compress. No. Dili man wala man siya gibira dire. Wala man siya gibira as is na na. Kung gibira siya dire, nag-expand siya sa tunga. Kanina compress gid dire. Naipit ni siya dire. Di ba gisibog? No. So tension na dira, compression na dira. Okay? And naatay mga kuan, naatay mga materials, elements. Nga kusog siya sa tensile. So this is required as, this is called as the tie rods. So due to the nature of this load, mga tensile, mga tension nato, these members are rather slender, are often chosen from rods, bars, angles, or channels. Mga kusgan ni sila sa tension. Nga bahala pag imo ng birahon, makaya niya ang bira to the certain extent. Na may uban, labon ang atong bar. Kung atong birahon atong bar, ma-expand lang na siya. Mabira na siya. Dili pwede ang kahoy ana, bira ang kahoy matipak ng diretso. No? So these are our examples sa tie rod. We can use angle bar. Ginagamit ko ni as bracings. Mga round bars na to. Atong channels. These are our channels. So the second structural element are the beams. Okay. Beams are usually straight horizontal members used to carry vertical loads. When we say vertical load, and it is quite classified according to the way they are supported. So natay simply supported, naatay cantilever,
natay fixed support, natay continuous beam. Depende na. In class, lahi-lahi ni, no? Kada load nga i-apply ani is lahi-lahi og analysis. Amo na ato i-discuss atong structural theory. So beams are primarily designed to resist bending moment. Alright, bending moment. However, if they are short and carry large load, i-design na po din sa to carry shear force. So, ang atong design sa beam is first bending, second is ang shear. Okay? Ano na ninyo ni siya? Mag-grasp na ninyo ni siya nga mga explanations. So, muning mga beam, natay concrete beam. So, this one, di ba? Mga beam. Napon tayo steel beam. Steel beam. So, the third one is the column. Part na siya sa itong structural element, the column. And columns are vertical, they are generally vertical, and they resist axial compressive loads. So, kana na. Okay. So, occasionally, columns are subjected to both axial load and bending moment. Natay mga column nga subjected into bending moment tungod kinaman tay wind load, mulabay man nagkilid. Ana. Earthquake pod nato is lateral. Bending niya is ana. Aba? Per ana. Kilid. Depende na sa analysis. Okay? Ana. So, kanina dahil kaning subjected into axial and bending, they are considered as beam column. So, example sa column, natay steel column also, napuntay concrete column. We also have what we call the composite column. Ano yung composite column, ma'am? Ano yung combination of steel and concrete. Munang ang concrete nga na ay metal sa sulod. Okay? So, mo na atong kuan. Mo lang na atong structural elements. Beam, column, then the tie rod. Then let's go to the type of structures. So, atong structures is the combination of structural elements and materials. So we call that a structural system. So each system is constructed of one or more of four basic types of structures. So rank in complexity of their forces and analysis. So first type of structure is the truss. Cable and arches, the frames, and the surface structure. Take note class. Ay, ma'am, wait lang ha.